সরাসরি যে ছবি আপনাদের দেখাবো, কলকাতা ইসকনের রথযাত্রায় মুখ্যমন্ত্রী। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष हरे कृष्णा 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 हरे राम दीप प्रज्वलित करे তিনি জগন্নাথকে আরতি প্রদান করবেন। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे शंखध्वनि उलुध्वनि उलुध्वनि। আর এই সময় জগন্নাথকে আরতি করছেন শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়, বাংলার ভূমিপুত্র। তার হাত দিয়ে আজ বাংলার এবং জগন্নাথের কৃপা, তিনি সবাইকে আশীর্বাদ দিচ্ছেন। হরি বলো হরি বলো হরি বলো। আজ ইসকন সহ মুহূর্তে সরাসরি আপনাদের দেখাবো ইসকনের রথযাত্রায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। आज सागर से चालू हो रहा है। कलकत्ता में एक बड़ा क्षेत्रों का मिड डे मील तैयारी हो रहा है, एग्रीमेंट हो जाएगा। ये लोग नया नहीं है, 22 बड़ा बड़ा सिटी में इस्कॉन ने कर रहा है। इसमें अच्छा पौष्टिक आहार मिलेगा, ये बहुत जरूरी है। पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है। हमारी जो मिड डे मील खास करके जो हमारी विद्यार्थी लोग लेता है ना, ये मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का लोग ही लेता है, कोई बड़ा लड़का घर का लड़का लड़की नहीं लेता। इसलिए इनको मेल न्यूट्रिशन खत्म करने के लिए न्यूट्रिशन का भी जरूरत है और साफ सुथरा तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त मिड डे मील होना चाहिए। पिछले दिन बंगाल में मिड डे मील लेकर जितना भ्रष्टाचार हुआ है ये ठीक नहीं, ये पाप का काम किया। आने वाला दिन में इस्कॉन करेगा, हम लोग अच्छा पौष्टिक आहार हमारी बच्चा लोग को देगा, ये हमारी कर्तव्य में है, करेगा। जिला प्रबोधन का आज रथयात्रा बंगाल में हिस्सा में नहीं है, पूरा वार्ड में है। इसलिए मैं यहाँ 71 साल हो गया कलकत्ता रथयात्रा उत्सव, ये बहुत। সরাসরি ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, কলকাতার ইসকন সেজে উঠেছে। রথযাত্রা উপলক্ষে শহরের বিভিন্ন জায়গায় একেবারে উৎসবের ছবি। এর আগে পুরী, দীঘা, হুগলির মাহেশ, পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদলের ছবি আপনাদের দেখিয়েছি। এবার মিন্টো পার্কের ছবি আপনাদের সামনে রেখেছি। কলকাতার ইসকন রথযাত্রা উপলক্ষে সেজে উঠেছে। ইসকনের এই রথযাত্রায় অংশ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সরাসরি আবারও দেখাবো কলকাতার ইসকনের রথযাত্রায় মুখ্যমন্ত্রী। भैया थोड़ा पीछे आइए। पीछे इधर आइए, पीछे आइए। ठीक है।
प्रणाम। उन्होंने जो रथ यात्रा प्रभु जगन्नाथ देव की जो पूजा यात्रा, ये जो हमारी बड़ा परंपरा है, इसको पूरा वर्ल्ड में श्रीला प्रभुपाद जी ने लेकर गया है। 100 से भी ज़्यादा कंट्री में आज रथ यात्रा हो रहा है, जय जगन्नाथ हो रहा है। ये हमारी जो इंडियन ग्रेट कल्चर है, हमारी जो विरासत है, ये पूरा आज वर्ल्ड में उन्होंने ही लेकर गया है। इसलिए कलकत्ता का जो हमारी हिस्टोरिकल रथ यात्रा है, कलकत्ता रथ यात्रा उत्सव, ये 71 साल हो गया है। बंगाल में जो ही मुख्यमंत्री रहता है वही यहाँ आता है। ये मुख्यमंत्री का नाते, खास करके एक राष्ट्रवादी और सनातनी का नाते, ये मेरा परम सौभाग्य है। इस बार इस्कॉन का कलकत्ता रथ यात्रा, जिसके लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूरा साल वेट करता है, उसको आज शुरुआत मैं कर रहा हूँ सब साधु संत समाज को लेकर। उसका पहले राधा माधव का आरती किया मैंने। श्रीला प्रभुपाद जी यहाँ रहता था कलकत्ता में, उनका जो घर है उनको मैं नमन किया। हमारी सरकार की ओर से हेरिटेज कमीशन बन रहा है, ये प्रभुपाद जी का घर को तो हेरिटेज कर देना चाहिए। ये हमारी गौरव के विषय है। दादा, आज आपने सारी जगह जितने रथ यात्रा है उसे 5 लाख रुपए का नहीं, ये हमारी योगदान, ये रुपया कुछ नहीं। देखिए, बहुत सारे हमारी ओल्ड रथ यात्रा है, उनका रथ को रिपेयर करने की भी उनका पास साधन नहीं है। इसलिए ये जैसे प्रधानमंत्री जी ने बार बार बताया ना, ये सरकार, देश का सरकार जैसे काम कर रहा है, विकास भी होगा, विरासत भी होगा। बंगाल में भी वो ही होना चाहिए। हम लोग विकास भी करेंगे, विरासत भी करूँगा। नहीं, तो देश का नाम ही तो हिंदुस्तान है, सनातन है। और ये सबसे बड़ा श्रीला प्रभुपाद जैसे जगन्नाथ देव की रथ यात्रा का पूरा वर्ल्ड में लेकर गया है। साथ साथ जो हमारी गीता है, ये गीता का वर्ल्ड वाइड जिस तरीके से घर घर में गीता, 100 से ज़्यादा लैंग्वेज में गीता का अनुवाद हुआ। रशिया से, अमेरिका से लेकर पूरा जर्मन से, फ्रांस से लेकर कहाँ नहीं है गीता। इसलिए हम लोग एक साथ काम कर रहा है। बड़ा कार्यक्रम हुआ था मायापुर में, वहाँ यशस्वी स्वराष्ट्र मंत्री भी आया था। हम लोग राजनीति से ऊपर उठ के, ये हमारी जो श्री चैतन्य देव प्रभु का आशीर्वाद से, महाप्रभु का आशीर्वाद से जो प्रतिष्ठान है, उसको लेकर हम लोग काम कर रहा हूँ। ये होना चाहिए। प्यार, मोहब्बत और हम सब लोग का बीच एक शांति की वातावरण ये संस्था ही दे सकता है। इसका साथ साथ सरकार की जो योगदान है, सेवा बोलिए, हेल्थ बोलिए, एडुकेशन बोलिए, ये सब में इस्कॉन का भी एक बड़ा रोल है। हम लोग एक साथ काम करूँगा। यहाँ 1 अगस्त से चालू हो रहा है। कलकत्ता में एक बड़ा क्षेत्रों का मिड डे मील किचन तैयारी हो रहा है, एग्रीमेंट हो जाएगा। ये लोग नया नहीं है, 22 बड़ा बड़ा सिटी में इस्कॉन ने कर रहा है। इसमें अच्छा पौष्टिक आहार मिलेगा, ये बहुत ज़रूरी है। पौष्टिक आहार खूब बहुत ज़रूरी है। हमारी जो मिड डे मील खास करके जो हमारी विद्यार्थी लोग लेता है ना, ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का लोग ही लेता है। कोई बड़ा का घर का लड़का लड़की नहीं लेता है। इसलिए इनको मेल न्यूट्रिशन ख़त्म करने के लिए न्यूट्रिशन का भी ज़रूरत है, और साफ सुथरा तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त मिड डे मील होना चाहिए। पिछले दिन बंगाल में मिड डे मील लेकर जितना भ्रष्टाचार हुआ है, ये ठीक नहीं है, ये पाप का काम किया है। आने वाला दिन में इस्कॉन करेगा, हम लोग अच्छा पौष्टिक आहार हमारी बच्चा लोग को देगा, ये हमारी कर्तव्य में है, ये करेगा सरकार। एक लाइन बोल, क्या कहना चाहेंगे दादा आज इस्कॉन आए हैं? आज जय जगन्नाथ। সকাল থেকে বৃষ্টি, প্রতিকূল আবহাওয়া সমস্ত কিছু উপেক্ষা করেই সর্বত্রই এই মুহূর্তে রথের রশিতে টান পড়ার অপেক্ষা। কলকাতার ইসকন মন্দিরে রথযাত্রায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আর কিছুক্ষণের মধ্যে এখান থেকেও শুরু হবে রথযাত্রা। আলাদা করে হয় নাকি?
রথযাত্রা শুরুর আগে ইসকনে আরতিও করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মহিষাদলের ছবি দেখছেন। মহিষাদল রাজবাড়ির এই রথ, যা আগে ছিল 17 চূড়ার, এখন তা হয়েছে 13 চূড়ার। একেবারে কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয় এই রথ। ইতিমধ্যেই সেই রথও কিন্তু ফুলে মালায় সেজে উঠেছে। বিটন চক্রবর্তী আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। বিটন, আজকে গোটা দিন জুড়ে ঠিক কি হবে? দেখো, আজকে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে মহিষাদলের রথ, তুমি জানো যে 250 বছর পুরনো। 1776 সালে রানী জানকী দেবী কিন্তু এই রথযাত্রার সূচনা করেছিলেন এবং সেই রথ বিকেল 3টের সময় থেকে কিন্তু টানা হবে। এবং ক্যামেরা পার্সন শান্তনুকে যে ছবিটা দেখাতে বলবো যে ইতিমধ্যেই কিন্তু রথে যেটা মহিষাদল রাজ পরিবারের যিনি কুলদেবতা রয়েছেন মদন গোপাল জিউ এবং জগন্নাথ দেব, তারা কিন্তু রথে ইতিমধ্যেই অধিষ্ঠান করেছেন। এবং তুমি জানো যে এখান থেকে প্রায় 1.5 কিলোমিটার দূরে যে রাজবাড়ির মদন গোপালজির মন্দির রয়েছে, সেখানেই সারা বছর ধরে তারা সেখানে থাকেন। এবং এই রথে শুধুমাত্র জগন্নাথ দেব এবং রাজপরিবারের কুলদেবতা মদন গোপালজিউ থাকেন। এবং প্রথা অনুযায়ী পালকিতে করে কিন্তু ইতিমধ্যেই মদন গোপালজিউ এবং জগন্নাথ দেব রথে চলে এসেছেন এবং বিকেল 3টের সময় সেই রথের রশিতে কিন্তু টান পড়বে। এবং যেটা ঐতিহ্য রয়েছে সেটা হচ্ছে যে রাজপরিবারের কোনো সদস্য প্রথমেই রথের রশিতে টান দেবেন, তারপরে কিন্তু যে সমস্ত ভক্ত সমাগম হবে তারাই কিন্তু রথ টেনে নিয়ে যাবেন প্রায় 2 কিলোমিটার দূরে যে গুমটিচা বাটি রয়েছে। এবং এই যে রথ, সেই রথের একটি ঐতিহাসিক যেটা গুরুত্ব রয়েছে, কেননা এই রথ সম্পূর্ণভাবে কাঠের তৈরি এবং বিভিন্ন শিল্পকলাতে তুমি দেখতেই পাচ্ছ যে সেই রথ কিন্তু কার্যত রঙিন হয়ে রয়েছে। এবং আগে যেখানে 17 চূড়া রথ ছিল সেটা কিন্তু 13 চূড়াতে রূপান্তরিত হয়েছে। এবং একটু আগেই যে বৃষ্টি এখানে শুরু হয়েছে জমজমিয়ে, তার ফলে হয়তো এখানকার যে সমস্ত ভক্ত সমাগম সকাল থেকে এসেছিলেন তারা কিছুটা আচ্ছাদনের জন্য এদিক ওদিক সরিয়ে গেছেন। কিন্তু সকাল থেকে আমরা কিন্তু ভিড় এখানে লক্ষ্য করেছি এবং সেই যে ভিড়, কেননা অনেকেই দূর দূরান্ত থেকে এসেছেন, যে কেননা বিকেলবেলার পর থেকে প্রচণ্ড পরিমাণে ভিড় হবে, সে ভিড় এড়ানোর জন্য তারা এখানে চলে এসেছেন। শুধুমাত্র রথ দেখাতে নয়, রথে পুজো দেওয়া এবং সেখান থেকে মাঙ্গলিক আশীর্বাদ নিয়ে তাদের বাড়ি ফেরা, এই সমস্ত কিছু রয়েছে কিন্তু আজকে এই রথকে কেন্দ্র করে। একদমই মদনমোহন, এবং সেই মহিষাদলের রথ দেখছেন, এখানেও কিন্তু প্রস্তুতি একেবারে শেষ পর্যায়ে বলা যায়। প্রত্যেক বছরের মতো মহিষাদল রাজবাড়ির এই রথ নিজের প্রাচীনত্ব নিয়ে আজও কিন্তু সেই একই ঐতিহ্যে অবস্থিত। শ্রীরামপুরের মাহেশ অত্যন্ত পরিচিত একটি রথ এবং এই রথযাত্রায় সামিল হতে কিন্তু মানুষজন দূর দূরান্ত থেকে এসে পৌঁছন। ভক্ত সমাবেশ আজ সকাল থেকে। আমার পা খারাপ। রথযাত্রা মানে একদিকে যেমন রথ টানা, তার পাশাপাশি মেলা, আর তার সঙ্গে দুর্গাপুজোর সূচনা। আজই কিন্তু খুঁটি পুজো হয়। পালা বদলের রাজ্যে সুরুচি সংঘেরও রূপ ইতিমধ্যেই বদল হয়েছে। পুজো কমিটিতে বদল এসেছে, আপনারা জানেন। সৌরভ শিকদার তিনি পুজো কমিটির সদস্য হয়েছেন। অরূপ বিশ্বাসের ভাই স্বরূপ বিশ্বাসের বদলে নতুন কমিটির সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়েছেন সৌরভ শিকদার। বিশ্বাস ব্রাদার্সকে ছড়াই আজকে রথের সকালে হলো খুঁটি পুজো। বার্তা হচ্ছে সর্বজনীন পুজো, যখন সর্বজনের পুজো। আজকে সর্বজনকে নিয়ে খুঁটি পুজো হয়েছে। আর ভিআইপি কালচার ছিল, এখন সর্বজন কালচার হবে। দেখুন, এই নিউ আলিপুর এলাকাবাসী আজকে এখানে রয়েছে, এটা কোনোদিন ঢুকতে পারতেন না। ডাকা তো দূরের কথা, এলেও তাড়িয়ে দেওয়া হতো। আজকে এনারা বসে খুঁটি পুজো করেছেন, গান করছেন, আনন্দ করছেন। মায়ের পুজো তো এইভাবেই হওয়া উচিত। কেন কোনো ব্যক্তির নামে মায়ের পুজো হবে? মায়ের থেকে তো বড় কেউ না। মা দুর্গার পুজো, মায়ের থেকে বড় কেউ হতে পারে না পৃথিবীতে।
এবার পুজোয় বিশ্বাস হচ্ছে, এই যে বিশ্বাস ফিরে এসছে সবার, মানুষের বিশ্বাস, এই যে দেখুন বিশ্বাস আছে তো, এই যে জনগণের বিশ্বাস, মায়ের পুজো মাতৃশক্তি করছে, এর থেকে বড় জিনিস কি আছে। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।